জনবাণী চলো শোনাই চলো শুনি নিত্যানন্দ জনবাণী। सामाजिक न्याय विचार और क्षमतायन मंत्र का सही जोहिते कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन नाते बनाव अटल वायु अभ्युदय योजना AVYAY याते उचन ओकान आकड़ा हमारे बुजुर्गो हमारा अभिमान ओनारिया दोसार हटिंग आंजमिया गाते को आलिया विशेष अनुष्ठान हमारे बुजुर्गो हमारा सम्मान पाहाटा खन आपे को सागुन दाराम नुआ अनुष्ठान दो भारत सरकार सामाजिक न्याय विचार और क्षमतायन मंत्रक और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन सही जुहिते आपे कोठेन आगु सेटर हुए कना इंदो लक्ष्मी और आरेगे मिटुडे बार FM नित्यानंद जनबानी देलाबन आंजमा देलाबन आंजम हजकोआ। अरे लक्ष्मी नोआ तो चेत एम चिकायदा दादू इंदो रेडियो रे रड़ लेकान भाईनेदा आम हो नोआ खेलोड रे मेनामा। ओ सारी के हे दादू आलांग दो नितो दो ऑनलाइन रे मेना लांगा रेडियो रे आलांगा रड़ को लाइव हुयुक कना। ओ अच्छा अच्छा दारुण इंदो लक्ष्मी दादू नितो दो आमा पाला आर इन लक्ष्मी रेन आज दादू बाना हर पाहटा खन गे आपे को लगे तहेना आदि सोहाग दुलड़ सामाजिक न्याय विचार और क्षमतायन लैते लैलिन एतहबेदा नोआ दो भारत सरकारा मेटांग गुरुत्वपूर्ण मंत्र को जहाँ रिया आसल जोश से लक्ष्य दो हुयुक कना समाज रेन सानाम हर को लगी विशेष कायते दो सुजोग सुविधा खन को छुडरकान और लिचड़ जाति गोष्ठी को भलई और ऐधर रुखिया दहय लगी नोआ मंत्रक सामाजिक समता न्याय विचार और क्षमतायन रिया प्रचार पासनाव लगी आयमा लेकान प्रकल्प और कर्मसूची पालन लगी आबोरेन हाड़ाम बुढ़ी उमेरान को दो आबोरेन ऐतिह्य उनको दो आबोआ घारज रेन गौरव आबोआ ओड़ा खाम खुंटी लेका आम तो ठीक केम ले कदा लक्ष्मी आबोरेन उमेरान हाड़ाम बुढ़ी कोगे आबो दो आबोआ रोड लांदा आचार व्यवहार को सेड़ा आबोन अकोआ व्यवहार को सेड़ा आबोन अकोआ लालन पालन को सेड़ा आबोना सानाम घारंजेन गे नुकु दो घारंजेन खाम खुंटी घारंजेन ऐतिह्य नाहारे गुगल रे आदि सहज तेगे बोन पांजा नाम दाड़ेया मेनखान जहाय दो पांजाते बांग बोन नाम ताकोआ ओना दो हुयुक काना उनकुआ नापाय दिस हुदिस कथा दो आडिगे सारी दादू मेनखान नहा नोआ आरु फेरा आवकान सुमोय रे आबो दो उमेरान हाड़ाम बुढ़ी चितान आडिगान बेबाड़ी आचार व्यवहार बोन नेल ᱧᱟᱢᱮᱫᱟ आयमा उमेरान हाड़ाम बुढ़ी हर कोगे नेलोक कना उनको दो ओड़ाग रेन हर ठेन खन छुडर रे को तहेन कना और मुचाद जीवन रे दो आदि हारकेत सासेत तालाते जीवन खंडा हुयुक कान ताकोआ नौकान समस्या समाधान को लगी सरकार उमेरान हाड़ाम बुढ़ी कोआ नापाय लगी मेटांग गुरुत्वपूर्ण पदक्षेपे हाताव कदा सामाजिक न्याय विचार ओ क्षमतायन मंत्रक सानाम उमेरान हाड़ाम बुढ़ी नागरिको लगिते मिटांग अंतर्भुक्तिक ओ न्याय संगत समाज गठन लगित ते कामियेत कना नौकान लक्ष्य से उद्देश्य रिया मिट गुरुत्वपूर्ण उद्योग हुयुक कना अटल वायु अभ्युदय योजना AVYAY 2017 साल रे चालू कना नोआ दो नोआ प्रकल्प रिया लक्ष्य हुयुक कना आबोरेन उमेरान हाड़ाम बुढ़ी को स्वनिर्भर काते तिंगु केटेजोग को उनको को सामाजिक और अर्थनैतिक भावते सुरक्षिया एमा को सुनुन 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 आज के আমরা জানবো ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম ফর সিনিয়র সিটিজেন বা IPSPC সম্বন্ধে
এই যোজনার মাধ্যমে সহযোগিতা করার জন্য এজেন্সি নিয়োগ করা হবে। রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত প্রদেশ, গ্রাম পঞ্চায়েত, স্থানীয় নিগম ও অন্যান্য সরকারি ও সুরক্ষিত বেসরকারি সংস্থা, যার থেকে আমাদের বয়স্ক নাগরিকদের জীবনে আসবে অনেক সুবিধা। এটা থেকে প্রবীণ নাগরিকরা পাবেন আশ্রয়, খাবার দাবার ও চিকিৎসার সুবিধা সহ পাবেন আনন্দ উপভোগ করার মাধ্যম। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সক্রিয়ভাবে উৎপাদন করতে সক্ষম করার জন্য উৎসাহিত করা হবে, যা থেকে বাড়বে তাদের জীবনের মূল্য ও মান সম্মান। প্রবীণ নাগরিকদের বাড়িতে প্রবীণ মহিলাদের বসবাস করার বাড়ির অভাবের জন্য সংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনা দ্বারা তারা নিজস্ব বাড়িও পেয়ে থাকবেন। এখানে তারা বিনামূল্যে খাবার, থাকার জায়গা, দেখাশোনা করার দায়িত্ব এবং মনোরঞ্জন করার সুবিধা পেয়ে থাকবেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রবীণ নাগরিকরা পাচ্ছেন তাদের সম্মান, জীবনে বেঁচে থাকা হচ্ছে মুশকিল আসান। প্রবীণ নাগরিকরা আমাদের আত্মসম্মান। সিআরএ দ্বারা নির্মিত এবং সামাজিক ন্যায় মন্ত্রণালয় অধিকর্তা ভারত সরকার দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকা মতামতে 1951 সালরে আবোয়াগ নোয়া ভারত দিসম রে উমেরান হাড়াম বুढ़ी हड़ा नागरिक संख्या तहेकना प्राय 19.8 मिलियन। 2006 साल रे नोआ लेखा बढ़ाव कते तिंगुआकना 70.6 मिलियन और 2011 साल रिया हड़ लेखा लेखाते 103.8 मिलियन रे सेटेराकना। आय उमन हुयुक कना जे 2026 साल मध्य रे आबोआग दिसम रे उमेरान नागरिक कोआ लेखा प्राय 173 मिलियन रे सेटेरोआ। भारत और लक्ष्य नोआ लेखा लेखा रे क्रेमे क्रेमे बढ़ावते पुष्टो साहिक बोझनामो कना जे मानवी को नहा रेदो आयमा दिन धुरिएगे जीवन को खांडाव इदीदा। उमेरान हर कोआ नौकान बर इदी लेखा लेखा रे आसल ओजे दो हुकाना नहा रे हरमो सावार लैते सेवा रे उन्नति ओनाते नितो नोआ निश्चित दरकार काना जे उनको दो खाली आदि दिन धुरिए जीवन खांडाव मतो दो बांग। नोआ दो मिट्टान निरापद मर्यादा और रस्क तलाते जीवन खांडाव। नाहारे नोआ दो अवश्य मिट्टांग मी मारांग चैलेंज। लक्ष्मी आबो भारतीय मूल्यबोध और ऐतिह्य उमेरान को चेतान सारा घड़ी के मान सम्मान एमो और उनको चेतान दुलर रिया कथा ले बिना घारोज रेन हर को उनको उमेरान को भागी को सेवा जतन कुआ जागे नहा नवा आरु फेराव कान अक्तरे मिट घारोज रेन हर को बई बईते को साहा आदो लागिदो काना और सानाम हर कोगे नितो एकला एकला घारोज रे ताहेन को कुसिया काना और ओना खातिर गे आयमा उमेरान आयो बाबा कोगे मुचे जीवन रेदो आकोआ घारोज रेन हर ठेन ओनहेला और छुडर रे ताहे हुयु काम ताकोवा। नौकान अक्तर गे आयमा आये बाबा बयस्क हर कोगे शारीरिक चैलेंज, मानसिक जंत्रणा और आर्थिक समस्या रेको सामांगो कना। उनको चितान आदि जास्ती सामाजिक समर्थन बेगर आरहों आदि जास्ती समस्या काते लड़हई लगा कोआ जहाँ दो नुआ बार्धोज को मेंदो उमेरान अक्तो दो मीट मारांग सामाजिक अनाट रे तिंगुओ कना जहाँ दो उनकुआ काउडी अनाट और हड़मो सावार रेया चाहिदा पूर्ण दाड़ेया अनकान मेटान लालन पालन रेया परिवेश तैयार आडिगे गुरुत्वपूर्ण विषय कना जहाँते आबोरेन उमेरान हड़ को जहाँ को दो आबोआ समाज रेन मूल मेरुदंड उनको को मान आन सम्मान और आकोआ आस पेरेज पूर्ण तको। এত সাত সকালে কে আবার এলো? ও বড়বাবু, তুমি আমার বাড়িতে এত সকাল সকাল, তা কি ব্যাপার? কি আর বলবো সখী ভাই, রোজ তোমার সাথে মর্নিং ওয়াক করতাম,
কিন্তু 10-15 দিন ধরে দেখছি তুমি একেবারে আসছোই না। কি বলবো বড়বাবু, আর আমি যে একেবারেই হাঁটতে পারছি না। বয়সও বাড়ছে, গাঁটের ব্যথায় হাঁটা চলা খুব কষ্টকর হচ্ছে। তাহলে তুমি আমার মতো ওয়াকার নিচ্ছ না কেন? ওটা নিলে সাথে সাথে চলার আনন্দও পাবে আর তোমার কষ্টও দূর হবে। আরে বড়বাবু, আমার কাছে এত টাকা কোথায় যে আমিও কিনে নিতে পারবো ওয়াকার? কাকু, আর আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। রাষ্ট্রীয় বয়োশ্রী যোজনার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলুন। রাষ্ট্রীয় বয়োশ্রী যোজনা? সেটা আবার কি? কাকু, আমাদের ভারত সরকার আমাদের দেশের 70% বৃদ্ধ নাগরিক যারা বার্ধক্যতার জন্য বিকলাঙ্গ হয়েছেন, যারা বিপিএল পরিবার অন্তর্ভুক্ত বা যাদের মাসিক আয় 15,000 টাকার নিচে, তাদের জন্য সরকার জীবন সহায়তা যন্ত্র সাহায্য দেওয়ার কাজ করছেন, যেখানে চলার জন্য পাবেন ছড়ি, বৈশাখী, ওয়াকার, ট্রাইপড ছড়ি, সোনার যন্ত্র, কৃত্রিম দাঁত, চশমা, হুইল চেয়ার, ফোল্ডিং চেয়ার কোমোড, নি বেল্ট, স্পাইন বেল্ট, কোমরের বেল্ট ইত্যাদি উপকরণ ফ্রিতে দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই ব্যাপার। তাহলে আমি এগুলো কিভাবে পেতে পারি? আর অন্য কি কেউ এগুলো পেয়েছে? ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় ও অধিকার মন্ত্রণালয় দ্বারা রাষ্ট্রীয় বয়োশ্রী যোজনা কৃত্রিম অঙ্গ নির্মাণ নিগম এলএম দ্বারা সারা দেশে এই যোজনা থেকে 3,60,175 জনের বেশি বয়স্কদের এই পরিষেবা প্রদান করছেন। এজন্য আপনি আধার কার্ড, প্যান কার্ড, রেশন কার্ড এবং আপনার আয়ের প্রমাণপত্র নিয়ে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করুন। socialjustice.gov.in এক্ষুনি অ্যাপ্লাই করুন। এছাড়া সবথেকে সোজা মাধ্যম হলো এল্ডার লাইনে বিনামূল্যে কল করে জানতে পারেন, যার নাম্বার হলো 14567। বাহ বাহ, দারুণ খবর পেলাম, কিন্তু আগে তো জানতাম না। এরপর আমিও নেব ওয়াকার এবং আমিও বড়বাবুর সাথে মর্নিং ওয়াক করব। রাষ্ট্রীয় বয়োশ্রী যোজনার লাভ উঠান, বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের সম্মান জানান। সিআরএ দ্বারা নির্মিত, ভারত সরকার সামাজিক ন্যায় অধিকার মন্ত্রণালয় দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক আর কমিউনিটি রেডিও এসোসিয়েশন গড় সপোহতে হামারে বুজুর্গ হামারা সম্মান nyutumte নোয়া অনুষ্ঠান দো উছন সদরক কানা। নোয়া দো আবরেন উমেরান হাড়াম বুড়ি নাগরিকোয়া অধিকার ও মর্যাদা রুখিয়ে দোহাই লাগি মিট মারাং উদ্যোগ। দাদু, ইñ আবরেন আঞ্জমিয়ে কহন বাড়াই হচ্চক লাগি যে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকা অটল বায়ু অভ্যুদয় যোজনা আওতারে সরকার উমেরান লাগি আর্থিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা আর সঠিক সাহি পুষ্টি আনি জম নিশ্চিত উত্তর লাগি আডি গানে কামিয়েদা। নোয়া প্রকল্প দো আকোয়া সামাজিক সুস্থতা আর তাহেন তাকোয়া জীবন রেয়া লাক্তি আনি বোঝা হাপেন রেন পংপংড়া কোয়া ফারাকে পুরুনা আর বয়স বান্ধব পরিবেশ লাগি মনে ওর তাকোয়া। নোয়া রেয়া লক্ষ্য দো হুয়ুগ কানা উমেরান को लगित ते समर्थन एम जहाँ दो ओड़ा घारोज खन साहा सांगिन को साहा दाड़ेया आकोआ आट आकान पतियो को रुवर नाम दाड़ेया। आमा कथा एकेबारेई ठीक। नोआ प्रकल्प रेया आवतारे 60 बछर खन हो बेशी उमेरान नागारिये को नापाय कतकगुली कर्मसूची हाताव हुए खाना। जेलेका उमेरान नागारिये को लगी समन्वित कर्मसूची IPSRC उमेरान नागारिये को लगी राज्य परिकल्पना SAPSRC জাতীয় বয়োশ্রী প্রকল্প রাষ্ট্রীয় যোজনা RVY। বার্ধক্য কোনো অভিশাপ নয়, বার্ধক্য হবে জীবনের উৎসব। অটল ভায় অভ্যুদয় যোজনা
বয়স্ক ব্যক্তির জীবনকে করবে আরও সুখ শান্তিময়। ফিরে পাবেন তারা জীবনে হারানো আত্মসম্মান। বয়স বাড়ার সাথে সাথেই মানুষের শরীরে বাসা বাঁধে নানা ধরনের রোগ ব্যাধি। এই অবস্থায় গরিব অসহায় বরিষ্ঠ নাগরিকদের পুষ্টির জন্য সরকার সহযোগিতার হাত বাড়াচ্ছেন। অটল ভায়ো অভ্যুদয় যোজনা দেয় বয়স্ক ব্যক্তির সঠিক ও পুষ্টিকর খাবার। প্রায় 50,000 বয়স্ক ব্যক্তির সুবিধার জন্য সরকার 39.6 কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ ঘোষণা করেছে, যা থেকে হবে বয়স্ক নাগরিকদের অভ্যুদয়। সঙ্গে বয়স্ক নাগরিকদের সহযোগিতার জন্য রাষ্ট্রীয় ভায়শ্রী যোজনা দ্বারা দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী বয়স্ক নাগরিকরা পাবেন জীবন সহায়তা যন্ত্রাংশ ও উপকরণ, যেমন হুইল চেয়ার, শ্রবণ যন্ত্র এবং ওয়াকার, যা তাদের জীবনে আনবে খুশির ঝলক। ফিরে পাবেন তারা হারানো আত্মসম্মান। আমাদের বয়স্করা আমাদের গর্ব। সিআরএ দ্বারা নির্মিত এবং সামাজিক ন্যায় অধিকর্তা মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। সামাজিক ন্যায়, বিচার আর ক্ষমতা মন্ত্রক আর কমিউনিটি রেডিও এসোসিएशन गड़सपहत्ते हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान ᱧᱩᱛᱩᱢᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱩᱥᱴᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ও মর্যাদা সুরক্ষিত দোহয় লাগি উদ্যোগ। উমেরান নাগারিয়ে যাহাই অর্থবহ কামিরে সেলেট রেয়া সুযোগ SCOPE আর সেজ সিনিয়র কেয়ার এজিং গ্রোথ ইঞ্জিন। আরেগে মিটুডে বার FM নিত্যানন্দ জনবাণী দেলাবন আঞ্জমা দেলাবন আঞ্জম হচকোয়া। সরকার আদিগান প্রকল্প কই পরিচালনায়দা। আবো সানাম হড়গে ওনা কো লেতে সচেতন দরকার কান তাবনা, যাতে অভাব মেনা হড় কো নোয়া প্রকল্প খন উপকার দাড়ে মাকো। আবো কো সচেতন অভাব আবো ওনারে সুযোগ সুবিধা সুতে বাংবন সেন সেটের দাড়িয়া কানা। আর ঠিক নোয়াগে আবোয়াগ লক্ষ্য দো নোয়া বিশেষ কর্মসূচি তালাতে আবোয়াগ ভালোই হুয়ু প্রকল্প লইতে বিস্তারিত ভাবতে এম যাহা দো আমেম উপগর দাঁড়িয়া। শুনুন শুনুন শুনুন, আজকে আমরা জানবো ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম ফর সিনিয়র সিটিজেন বা IPSPC সম্বন্ধে। এই যোজনার মাধ্যমে সহযোগিতা করার জন্য এজেন্সি নিয়োগ করা হবে। রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত প্রদেশ, গ্রাম পঞ্চায়েত, স্থানীয় নিগম ও অন্যান্য সরকারি ও সুরক্ষিত বেসরকারি সংস্থা, যার থেকে আমাদের বয়স্ক নাগরিকদের জীবনে আসবে অনেক সুবিধা। এটা থেকে প্রবীণ নাগরিকরা পাবেন আশ্রয়, খাবার দাবার ও চিকিৎসার সুবিধা সহ পাবেন আনন্দ উপভোগ করার মাধ্যম। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সক্রিয়ভাবে উৎপাদন করতে সক্ষম করার জন্য উৎসাহিত করা হবে, যা থেকে বাড়বে তাদের জীবনের মূল্য ও মান সম্মান। প্রবীণ নাগরিকদের বাড়িতে প্রবীণ মহিলাদের বসবাস করার বাড়ির অভাবের জন্য সংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনা দ্বারা তারা নিজস্ব বাড়িও পেয়ে থাকবেন। এখানে তারা বিনামূল্যে খাবার, থাকার জায়গা, দেখাশোনা করার দায়িত্ব এবং মনোরঞ্জন করার সুবিধা পেয়ে থাকবেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রবীণ নাগরিকরা পাচ্ছেন তাদের সম্মান, জীবনে বেঁচে থাকা হচ্ছে মুশকিল আসান। প্রবীণ নাগরিকরা আমাদের আত্মসম্মান। সিআরএ দ্বারা নির্মিত এবং সামাজিক ন্যায় মন্ত্রণালয় অধিকর্তা, ভারত সরকার দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। লক্ষ্মী তিহিং আবোয়া রাষ্ট্রীয় বায়ুশ্রী যোজনা রেয়া কাথা বন লেয়া মিটান হড়া বয়স বাড়াও সাওতে আয়মা লেকান সমস্যা কো নেলোয়া। জাস্তি দো উমের বয়স রে নোয়া বিষয় উইহের ভাবনা কাতে 2017 সাল রেয়া 1 এপ্রিল রাষ্ট্রীয় বয়শ্রী যোজনা এতহব হুইয়াকানা। উমিরান হড় কো গড় সপহর লাগি সানাম লেকান সাজ সরঞ্জাম কো নিশ্চিত লাগি নোয়া দো মিটান সমাজ কল্যাণ প্রকল্প। নোয়া প্রকল্প রেয়া আওতারে দৃষ্টিশক্তি, ক্রাশ,
Mendo, mete bang nyel, lutut te bang ajom, taram re osubida huyuk kan, aima somosya reko harketo kan, umeran nagariye ko, sopohot device jontro koko nyama. Noa ko subida kodo orthonoitik bhabte durbol umeran nagariye ko lagit ব্যবস্থা মেনা'a হ্যাঁ মিদটাং রেডিও গায়ান তালাতে আঞ্জুমিয়া কো ঠেন নোয়া পরিকল্পনা রিয়া কথা আরহো বিস্তারিত ভাবতে বন বাড়াই লেগে আরেগে মিটুডে বার এফএম নিত্যানন্দ জনবাণী দেলাবন আঞ্জম হচো কোয়া উমের হুই সাউতে যতোয়া আদি জটিল ইদিকনা আরে দাদু আম নডে ওড়ার তিনই পাঞ্জা বাড়ায়েত মেয়া আম দো নডেম দুড়ুব আকানা চিদা আরে গরম চেনি লয়া ইnye নোয়া গুন্টিরিয়া আদিগান সমস্যা হয়ে কানা বাহাইন তাড়াম দাঁড়িয়ে কানা একলা দে দো হন তাড়াম গিয়া আম দো আলম চিন্তায় দাদু আলাং দো ডাক্তার ঠেলান চালা'a ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜ ᱛᱟᱢᱟ हेलो हुडिंग बा इन दो रीना कम्युनिटी स्वास्थ्य कर्मी हेलो जोहार गे रीना आंटी जोहार गे आम दो नितार दो की सीता सीता दादा हाड़ाम सावते दाड़ानेम चलाक कना पाक रे पांजा चालाव कति नेले दो दादू आडी दुख साहिजे दुड़ुब अकना मेने दाय नेतार दो ताड़ाम ते आडी जोर असुविधा हुयुक कान ताया हुडिंग बा आम दो उन्नत चिंता दाम चिदा सरकार नेतार दो उमेरान हाड़ाम बुढ़ी को लगित आडी आयमा लेकाना प्रकल्पय चालू आकादा जहाते दो आम हो भागे भाबते नापाय सही जीवन खंडाव दाड़े आम आर की बयसश्री योजना रेना कथा कम आंजम आकादा बयसश्री योजना होना तो आर होचिन नुआ प्रकल्प दो उमेरान हाड़ाम बुढ़ी हर कोआ सहजत्न कना बांको ताड़ाम दाड़ेया उमेरान हर को परिसेवा को ᱧᱟᱢᱟ चेद लेका ताड़ाम भर लगित लाठी आंजम लगित लुतुर रिया जंत्र आरहो चश्मा नोंकाना एमान एमान को दादू आम आडी गान गड़ो सपोहदो आम आरहो आम लहाते लेका गे ठीक सही जेम ताड़ाम दाड़ेया एनखान इंदो उना लगित दो चिका लगा होइया आम दो सुदु मेटान फॉर्म पूरण हुयुक तमा नोआ प्रकल्प लगित बीपीएल आवतारे मेना को उमेरान नागारिया जहाई कोआ चांदो पिछु आय ताको 15,000 टाका खन हो कम ओनकान हर को आकोआ अर्थक जीवन खांडाव लगित सपोहत सरमजाम जंत्र को ᱧᱟᱢᱟ आरहो भागे लेका खबर एम बाड़ाया आम दो 14567 नम्बर रे एल्डार हेल्पलाइन रे कॉल काते बाड़ाय ᱧᱟᱢ दाड़ेयाम मेनखान कागज पत्र तहन दरकार कना से बांग दमे किछु कागज पत्र दो बांग लगाआ आम दो खाली आमा आधार कार्ड रेशन कार्ड आर आय रिया शंसापत्र लगाव मिया ऑफिस रेन ऑफिशियल को इमामा एनखान অবশ্যই আবেদনা ओह दादू नोआ प्रकल्प सारी सारी गे आम सपोहन मेया नेलाम ताड़ाम बड़ाय रे आमा चीत असुविधा बांग हुयुक तमा
आंजम किदाबन गायन ओना गायन दो नोंडेगे मुचाद एना आंजमिए गाते को बयसी योजना आवतारे लेखाकूट 5,74,558 जन सुविधाभोगी उमेरान हर को उपगर आकाना ओना मुद्रे 90 खन हो ढेर डिवाइस एम हुई आकाना आर 20 खन हो ढेर शिविर कराव हुई आकाना सुतरांग दुलड़िया आंजमिए गाते को हालेगे रेडियो गायन पे आंजम के ताबोना जहाँ रेदो बायोश्री योजना रिया सानाम लेकाना गे लय सदर हुई आकाना नितो दो देलाबन आंजम लेगे नोआ गुरुत्वपूर्ण प्रकल्प लैते सानाम सम्प्रदाय को तीना गान सचेतन मेना कोआ जोहार गे तो इंदी ही सेटर गान नित्तान दो जनवानी खन आर नोआ दो हा चेड अतु कना एकदम उपरुमा एम तलांग हा nyutum do चेड नादा बतुल गुटु कना अच्छा nyutum कालीपदो सोरेन सोरेन अच्छा अच्छा इनमेंदा होय तो रियार अडिगान बर्ती गोड कना नोआ रियार रे चेल का मिनामा आंटी भाली मिनी हार होय जे जतो हर माने हाड़ाम बुढ़ी को पेंशन को नाम दा नोआ को नाम दा नाम दिं चिदा नाम कथा बांग मेन को तो बांग हे अदो तिना कते हम नाम दा नितो दो नि द 1000 गे 1000 गे अच्छा आर होय कोई को हना कोड़ा रे दो अले मिना को जतो गे तिना गान गिदर को हना गिदरा पिया मिना को कोड़ा रे पिया है ना पिया के किमी नो मिना गोरम कुड़ी हो निया को मिना को अदो नुकु हा चेलका को नोआ रियार दिन रे चेलका को हमको सेवा दबात में हा उनको मतो कटी कम हराव काट को अदो नितो आम चेलका को सेवा देबा दो भली गे कोन उनको चिदाम बड़ी को अदो भिगार काट कम से मेठन गे हा ना को बा भिगार कन को बरिया दो और मेठन दो इंसान तगे आम सा उनटा दो कोटा है कटी आ गिदरे हो कटिया गड़म कुड़ी हो निहो नीर बड़ा दा उनको लिका आदो चिकातेम भिने को दो जतो के बांग भिने बांग गनो अच्छा हो जे रबांग रे तिना दाव कते ना दका कदम जमे तबना इन दो दोमे किन जम दा दका को दो सेता खय धरि ते तिना का पे धा बांग जम का रड्डी खिजिल बा एकदम बालसन किया है हरमो जी नफाय दो लगी तो जम दरकार कान गया जमम कम खर्चा आनते हम चबा ओनागे मा एनखान नो ओना को कुली से कुकली ना ताहेलेना मा एनखान दो जोहार के अलिन दो नितान दो जनवानी खोली है इकन अदो nyutum दो हा चेद nyutum दो इदा कमल मंडी अतु दो सिरिस घोड़ा अच्छा ये मो जे ओना पेंशन हा जहां दो टका तीस को नाम दा नाम से के चादो नहीं तो जिंगा दिसे तो बन अडी दिन हुए तो नितो तिना गान बयस हुई हुई कितिया चादो जबो कना 70 गान सेताब दे ताप दा जानी 75 गान मा ताले तो अडी 15 बछर गान नाम नाम दा ताराम थरम चाबाव कन आर चलका हा मासे मासे नाम दा से 3 मास पर मासे बा आर उना टका दो हम चिकाय चम चिकाय दिया दो ना बनी खर्चाय दो अनका दरा सारा हुई कना जम न्यू हुई कना इना को हुई कना ते गिदर पे दो तना बरे आते की बारे है बा बनात के कोड़ा गिदर के बनात बरे आके आते कुड़ी गिदर गोंग का दिया ने गोंग का दे आर कोड़ा गिदर उनकी नहीं बहु काट
Ar ye mending nungkan taram dara gya to. Kan taram dara laki sa. Ar menda nungka ye ar chet ko osubita huyuk to hormo kore. Hormo da ene ti jangga ko ge nya. Ti jangga ar eta kichu osubita. Ar ho je nitar ha jasti ge rabang go. No rabang re hormo ko chel kam bucha. Eguri pasan ha to. Pasan pasan ha. Ado sita sitam taram lekha aro free a kate taram ge. Sita to meria la. Ar on kar dhiri na rasta ti taram ja ale gule to bain rakap dare. Inke ti ja na kar chaba chubu dobin buja. Aduñ menda ho je ora hor ko ona jom nyu ko ठीक ठाक ko mam kan se. ঠিক gya ba. Ado. Methen ge na ko. Ba bina kana. Banani bina ka ka din do holi ting jom da. Ado 50 se une ठीक gem jom. Holi ठीक. Ado nongka jilu to aku to hoile ka ko gu to mase. Marai tahan kayak agu to ka balu kini di namal ki chalao kala. Abai sen dale ki agu to ka. Ar ran chok kana se bang oje. Ran kan kia bai ka je da na. Bai ka je ma. Ka karam ran chok kana. Khatara kore. Khatara. Daktar ran ba ka. ठीक है ma. Noa do sadharon hora katha. Menkhan aboren umeran ko चेत को उयहरेत कना पढ़ाई लेगे बोन उनकुआ अभिज्ञता रिया कथा अच्छा उनका पहले nyutum ले तमसे Polhad Murmu अतु दो बगल धरा अच्छा नित उमेर तिने हुयन तना नित इने होइना प्राय तो 85-86 कम थी 85-86 ताइले हम जे बाध्यक्ष भाता नवादम जानदा जानदी nyamda mana aina din gen nyamda pai aina din nyamda ya ama gharon do koy ko menak ko ye gharon do enak ko bari apon bari kimin ar pia ting gorong puri ar mitang gorong pura amtang gorong bari gorong puri din akring kat gine acha acha motamoti menak dia jon 9 jon menak dia 9 jon menak acha mit then ge menak pia se alada motamoti do mit gin do ka kine acha bani alada আলাদা হোক কিনে ঠিক নেতা যুগ রে মানে যৌথ পরিবার তো খুব কম গে নেলক থানা তো হয় যে বয়স তো আইমা গে হই কান তামা আমা হরমো জিবি চে লিখা নিত মেনা হরমো জিবি দো নে দো ঠিক গিতে তো মিটান না চে হাপানি জন্নে হাপানি রা সমস্যা না ইনে গিতে নে দো রোগ নোয়া দো চিকিৎসা চক কানা चिकित्सा दो ओना जहां दो जमे थाना आयुर्वेदिक रान गे मारंग कोड़ा गुइन खान बार बोतल पे बोतल जम कदा पुन बोतल लेका अच्छा कोन समय कमो बढ़ा माने बांग बेस दर कना माने कियोर दो बांग क्लियर तबे चलছে हां बंखान दो साइकिल ते देख के बाजार चला अंदे पुरली होंदाणी चला गो दो नेतारम साइकिल गया हां बा साइकिल इनकी चला मेनते अदो कल का ठंडा ते हापाने कडी बुझ के दे अदिन दे बइन चला गपान चला बेसिन बुझ खाइ दो पुरली चला मन मजानी सेना समर लो से मोन वाल लो नो नेल गे टका में तिने हेज कांती नेल लगे हां अदो नेल 5000 टका हेज कांती किसक बंधो आ जहां पेंशन ओना 1000 हां 6000 अदो टका तो बइन दिया 2000 गान टका ही दिया टका इदी के चेंज काया ताई च दरकार से हताव हुआ अदो ओना जहां पेंशन टका न्यामा ओना दो आम निजे लगी तेम खरचा से सनाम संसार रे खरचा ये दो नोंका लगा पोलन दो उन मारंग संसार इन दो का को नित को नोंका लगा होई करा जिनिस जड़ा को बांग को चास आबादेत को अदो उन जखा नि साहाय्य किने हेमासियो इ मोकना सारे मोक कना आपे दो कामी पे इन इकला दो चा जम को सुख करे तो बांग हजु जतो हड़ बन जम ओना गे सुख ए बाबू ओइने गे इंदी बुझ बड़ाया हां और अगुई रहन के कंट्रोल भाव के पैसा इंगु केत गे आदो को खजी रह गिदरे को दो दिया पैसा के बनु कति ओई अब खाइन नोनवा को नेल हुई कना आइमा गारुस्तर गे जे हालाम बुढ़ी हड़ जखन पैसा पाती को नामदा आदो ताइले जतो को कोयत कुआ एरपर
हाड़ाम बुढ़ी हड़ तो मिटान हिने निये जम हो सना को हड़मो रे असुविधा खातिर आदो जखन बाको एम को काना से बाको कुले दाड़े को तो का भिने नाड़काट को गे हो नुका निलगो काना आदो जाका परिवार तो उनका तो बांग एखनो मेन गानो आमगे मालिक लिका मेनाम आमगेम गाइड दे गाइड दे मेन कान दो इन दो बा खोय दड़े जाय ये इच्छा करते बिना दा कोई डांगरा तो बनो गोता पिया आपे तो ताले मैनेजर पे मालिक तो चासबास बगा पे जाके खरच को चम का ओना को बेचते जोगा बगा तो जन भाई तो ही तो मा आदो हे नेकिंग गल फोड़ा को आरी मेना जिते भिने भिने खाए बहुत किछु खराब है ना कोई हम मा पे लटुआ और पे अधिया हां ओना तो बुझ का पे আর যদি মনে করো বন্ধু তোমার রেগে গে হেনা ওনা মিঠে গে না ওনা ওর থেকে বন ইনে জম থেকে বন চালাওয়া এরকম গল্প ওরা বাবা এখনো কো মানা বাতা মে গে যত হবে পন কিমি যত মানা বাতা হ্যাঁ যে নই তো বয়স কানাই নে কথা তো বন আঞ্জম মা এম তোমা বাহ অনকা তো অনকা একদম বাহ এটা বড় রাবো ই নালিয়ে হ্যাঁ অনা কত বনু আজ অনকিন দেন যে বাঙ্কিন মক কান দেন নন थाई चो तकिन अकोय अंजम तकिन गरम कड़ा को नंका ना अच्छा हम कटी जी कथा ना नि नोड़ा रे जतो काम गेल टू अदो काल का बुझी नी उनकाल का कमिया अबे दो वा जतो के एजेट नाड़े काम दो दे या इंदे जतो हम टू बाबरे बाबा कने से इन बारे मारा फोन करले अरे फोन रेडी होने ठीक गया ताइले हैं आजोमी गाते को अपे सानाम कोगे उमेरान होड़ा कंठो स्वर पे आजोम आकात ताबोना जहां आकवा व्यक्तिगत अभिज्ञता रेया कथा को थावते को हाटिंग हताव कादा नितो तो नोआ आखड़ा कमी होरा मुची रेया ऑक्टो सेटर हेज अकाना नोआ आखड़ा आजोम काते आपे को चेल लेकापे बूझ के ताबोना ओना आजम लगे आले हो आदि आग्रही मेना लिया ओनाती आपे ठेन आलेया नेहर दाया काते खासाला सही बांग बोतल लाजाव काते आपेया मोटामत सदत तावन पे ओना साउते उमेरान हर को लेते बस को संपर्कित परिसेवा को लेते जहां तथ्य को बड़ाई लगी आजम पे टोल फ्री नम्बर 14567 नोआ नम्बर रे कॉल ताबन पे आखड़ा खन बिदय मारांग रे सानाम कोइन बाड़ाय होचोयेत पेया जे दिशा उयहर आपे काना उमेरान हाड़ाम बुढ़ी हड़ कोदो आबो कोदो दारे उमुल लेका उमुल काते को दोहो बना उमुल को एमा बना उनको को आबोआ जीवन तालारे बांचाव ताहे काते आडिगान लाक्ति मेना चेदा से उनको को ताहेन खान आबो को बतर बांग बन आइकवा सानाम को ठेन नेहर सानाम को गे लाठू को तुलुई दुड़ू पानते ताबन पे सुमय एम ताबन पे चेदा से गूगल रे दो सानाम किछु दो बांग ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ आपे पे आजमेत कना भारत सरकारा सामाजिक न्याय विचार और क्षमतायन मंत्रकार और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन रेया विशेष अनुष्ठान हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान मिट्टे सानाम को नितो एनखान छुट्टी ले हतावेदा मा एनखान सानाम को जोहार चलो सोनाई चलो सुनी नित्यानंद जनबानी चलो सोनाई चलो सुनी